Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la leçon du conjugaison sous le titre l'infinitif. Et aussi, on va répondre aux questions de la rubrique Je m'entraîne. Alors, à votre avis, qu'est-ce que l'infinitif des verbes? Et quels sont les groupes des verbes? On va voir la réponse dans ce vidéo. Avant de commencer, soulignez les verbes conjugués dans ces phrases. Je vais vous lire les phrases et par la suite, on va souligner les verbes conjugués. La dame s'arrête chez un vendeur de fruits et elle choisit plusieurs sortes de pommes, des abricots et des oranges. Avant de partir, elle sort son porte-monnaie pour payer le marchand. Alors, où sont les verbes conjugués؟ الأفعال المصرفة ماشي اللي في الانفينيتيف ماشي اللي كتسالي ب ER أولا ب IR أولا ب RE. Donc, on a s'arrête, choisit et sort. هادو هما les verbes les conjugués في هاد la phrase هادي. On passe, j'observe et j'élabore. Recette des oranges à la cannelle. Voilà comment tu peux préparer ce dessert. Pour le réaliser, tu as besoin de 4 oranges, d'une cuillerée de sucre en poudre et de la cannelle en poudre. Tu dois choisir 4 oranges bien mûres, les laver, puis les éplucher, les couper en rondelles, les saupoudrer de sucre et de cannelle. Servir bien frais. La première question, lis le texte puis souligne les verbes. Donc غنقراو النص ومن بعد غادي نسطرو على الأفعال. كيف ما كانوا الأفعال غنسطرو عليهم. Donc الأفعال اللي كاينين في هذا النص هما peut, préparer, réaliser, a, doit, choisir, laver, éplucher, saupoudrer, couper et servir. Donc هادو هما les verbes اللي كاينين في هاد le texte. ها هما هنايا مسطرين. La deuxième question, quels sont les verbes conjugués? Donc d'abord, فين هما الأفعال اللي مصرفين. Donc les verbes conjugués sont peut, a et doit. هادو هما الأفعال اللي مصرفة. La troisième question, quelle est la forme des autres verbes? Donc الأفعال اللي ما مصرفاش الأخرى من غير هادو اللي ذكرنا دابا شنو هي la forme ديالهم؟ Les autres verbes sont à l'infinitif. Donc يا إما الverbe كيكون à l'infinitif يا إما conjugué. Les conjugués هما هادوك اللي قلنا peut و a و doit و اللي à l'infinitif هادوك اللي بقاو. Par exemple, préparer, réaliser, laver, éplucher, couper, saupoudrer, servir. Donc هادو كلهم ce sont des verbes à l'infinitif. La quatrième question, conjugue les verbes choisir et servir au présent. Donc غنصرفو هاد الأفعال في présent. Alors, le verbe choisir, je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Le verbe servir, je sers, tu sers, il sert, nous servons, vous servez, ils servent. Donc الشطر الثاني من السؤال هو que remarques-tu شنو كتلاحظوا من خلال التصريف ديال هاد الأفعال بزوج. Donc on remarque que la terminaison change quand on conjugue un verbe. Donc la terminaison se change. هذاك الآخر ديال le verbe كيتغير. فاش كتكون je كنديرو par exemple
I-T, I-S-I-S-I-T, 2-S-O-N-S, 2-S-E-Z et 2-S-E-N-T. إذن التغيير كيبان. On remarque que la terminaison change quand on conjugue un verbe. La cinquième question, classe les verbes à l'infinitif selon leur terminaison. Que remarques-tu؟ إلا دابا شدينا الأفعال اللي في الانفينيتيف اللي ما مصرفاش شنو كنلاحظوا في الأخير ديالها؟ La réponse, les infinitifs peuvent être classés en 3 groupes. Les verbes en ER, les verbes en IR et qui se terminent par ISSON à la première personne du pluriel nous, au présent, et les autres terminaisons. La terminaison de l'infinitif nous permet de distinguer les groupes des verbes. Donc, l'infinitif, les verbes اللي كيكونوا في الانفينيتيف مصرفينش في الاخير ديالهم كاينين كنكتشفوا بان كاينين 3 ديال لي جروب. بروميير جروب هما اللي كيساليو ب ار، دوزيام جروب هما اللي كيساليو ب اي ار وفنو كنصرفوهم ب ايسون كيساليو ب ايسون. par exemple nous finissons, nous choisissons. donc هادو ce sont des verbes de deuxième groupe. وكاينين لي verbes الاخرين اللي يا اما كيساليو حتى هما ب اي ار يا اما كيساليو ب ار او. وكاينين بزاف ديال الانواع والاشكال ديالهم غادي نشوفوهم من بعد ان شاء الله. Je retiens. Le verbe a plusieurs formes. Une forme conjuguée, une forme conjuguée et une forme invariable. C'est l'infinitif. donc الفعل كيتقسم لجوج ديال الاقسام. الفعل المصرف والفعل اللي ما مصرفش هو اللي كنسميوه l'infinitif. La terminaison du verbe à l'infinitif permet de déterminer à quel groupe il appartient. donc النهاية ديال لو verbe اللي في l'infinitif اللي ما مصرفش كيبين لينا اش من جروب هو، واش premier groupe واش deuxième groupe ولا troisième groupe. Premier groupe, verbe qui se termine par ER sauf le verbe aller. كاع لي فيرب اللي كيساليو ب ER كنكلاسيوهم في البروميير جروب الا لو فيرب aller حتى هو كيسالي ب ER ولكن ما كيتحطش في الخانه ديال لي بروميير جروب، كيكون مع لي troisième جروب. par exemple apporter, visiter, regarder, adresser. Deuxième groupe, les verbes en IR et qui se terminent par ISSON à la première personne du pluriel au présent. في الدوزيام جروب كنكلاسيو كاع لي فيرب اللي كيساليو ب IR واللي فنو كنصرفوهم ب I2SONS. الا ما كانش فنو كيتصرف بحال هكا فكيتكلاسا في التروازيام جروب، ما كيبقاش مع الدوزيام جروب. exemple finir et choisir. donc دائما كنصرفوهم في نو هي اللي كتبين لينا واش لو فيرب دو دوزيام جروب ولا تروازيام جروب. الا كان كيسالي ب 2SONS فهو دوزيام جروب، ما كانش كيسالي بهذا الشيء هذا في البريزون كنكلاسيوه مع تروازيام جروب. les verbes de troisième groupe tous les autres verbes كاع les verbes الاخرين اللي ماشي premier groupe وماشي deuxième groupe كيتسموا troisième groupe. troisième groupe كتجمع بزاف ديال لي كاتيجوري بزاف ديال الانواع. par exemple mettre, prendre, lire, savoir, dire, partir, aller et ainsi de suite, etc. Dans le dictionnaire, les verbes sont donnés à l'infinitif. كيف ما déjà قرينا في الدرس ديال الديكسيونير قلنا بان لي فيرب ما يمكنش نلقاوهم كونجوغي في الديكسيونير، كنلقاوهم دائما في l'infinitif. On passe à la rubrique je m'entraîne. La première question, souligne les verbes à l'infinitif. donc هنا عطاونا واحد لا ليست ديال لي فيرب وغادي نسطروا حنايا على لي فيرب اللي في الانفينيتيف. اتونسيون كاينين دي نون اللي كيساليو بحال لو فيرب ولكن هما ماشي فيرب، كيتسموا سو سون دي نون. par exemple l'oreiller كتسالي ب ER ولكن هي اسم. donc غنقرا عليكم هاد لي مو: apporter, nager, souper, agir, le dîner, dormir, un souper, goûter, le tapir,
battre l'oreiller, un devoir, faire, apprendre, venir, le goûter, dîner. Donc les verbes اللي كاينين هنايا في l'infinitif هما apporter, nager, souper, agir, dormir, goûter, battre, faire, apprendre, venir et dîner. هادو هما les verbes اللي à l'infinitif اللي خصنا نسطرو عليهم. La deuxième question, relie les verbes conjugués à leur infinitif. هنايا كل verbe عطاوهم لينا مصرف وعطاو لينا خوه في الانفينيتيف يعني ما مصرفش. خصنا كل verbe نديوه عند l'infinitif ديالو. Vous remplissez, donc le verbe à l'infinitif هي remplir. Nous sentons, l'infinitif ديالها sentir. Elles agissent, l'infinitif ديالها agir. Tu finis, l'infinitif ديالو finir. Ils viennent, l'infinitif venir. La troisième question, souligne les verbes conjugués et écris leur infinitif sur ton cahier. Donc غادي نسطروا على les verbes اللي مصرفين في هذا le petit texte. ومن بعد كل verbe مصرف نجيبوا ليه l'infinitif ديالو. Claire se dépêche car elle ne veut pas être en retard. Elle met ses vêtements puis prend son petit déjeuner. Son père finit de boire son café et l'accompagne à l'école. Donc les verbes conjugués في le texte هم se dépêche, veut, met, prend, finit, accompagne. L'infinitif ديال كل وحدة se dépêche, se dépêcher, veut, vouloir, met, mettre, prend, prendre, finit, finir, accompagne, accompagner. La quatrième question est la dernière. Dans un tableau, classe les verbes à l'infinitif selon leur groupe. Donc في هذا التابلو هذا غادي نكلاسيو هاد لي فيرب اللي عطاونا على حساب لو جروب. دونك في الانفينيتيف كنشوفوا الاخر ديالو باش كيسالي وكاينين دي فيرب اللي كيساليو باي ار غادي نحاولوا نصرفوهم في نو باش نعرفوا واش هما دوزيام جروب ولا تروازيام جروب. دونك لي فيرب دو بروميير جروب باينين بانهم كيساليو ب ار الا لو فيرب الي كيف ما قلنا في القاعده. Donc, les verbes du premier groupe sont saluer, arrêter et entrer. Les verbes du deuxième groupe, choisir ou gémir. Les verbes du troisième groupe, suivre, prendre, dire, faire, venir et partir. Merci de votre attention. À la prochaine. Au revoir.